May pagagsaba Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Napumpuno ita dagiti terminal ti bus iti Baguio City kapoy ti nagdoble bilang dagiti pasero ngagbiyahe iti masunga da Paskwa. Kasanumat nga ta ti kinadalgad dagiti bus ken pasahero. Adati report ni Dante Gito. Saan pa'y nga agawid nga madani ti terminal ti bus ni Sylvia. Nag-advance booking para iti panagbiyahe na. Kasi usually po, fully book na po. Kasi po peak season. So, maganda naman po yung ano nila dito. O kumbaga, ang anong tawag dito, ang kanilang serbisyo, ganun. Plus naman yung mga ano nila, yung pagpila. Maganda naman po yung accommodation ang Victory Liner. Daytoy gamin ti sitwasyon ita, iti Kadakilana Bus Company, iti Northern Luzon. Nailet gapot na nagdoble ti bilang dagiti pasaheros nga agbiyahe iti holiday season. Nupay kasta, kampante metlatta dagiti pasahero iti seguridad dakas ken ni Carl Vincent, a patron ti bus company. I-check naman po nila maigi kung ano yung mga dala namin, tsaka kung ano yung mga hand carry namin. Mas safe naman po sila. Pagserek pailaing gamin iti pasahero at danti inspection kadagiti bagahe da. Binubuklat nila yung mga bag at sinecheck para malaman. At meron din tayong mga nakaabang dito ng mga K9 para maamoy nila yung mga kahina-hinalang bagahe ng mga pasahero na sumasakay. At ganoon din naman po pagsakay nila ng bus. Dito pa lang po, sinecheck na natin yan para sa daan, safety sila. Kentap numet naan anay ang maserbisyoan ti bus company dagiti pasahero, nagkidawdan ti special permit. Iti Memorandum Circular Number 2023-024 ti LTFRB, mapalubusan dagiti bus company nga agnayon ti 30% ti pakabuklan a bilang ti unit da. Pinayagan naman po tayo ng ating LTFRB na bigyan tayo ng special permit regarding sa mga bus na ginagamit natin dito sa Baguio. Papunta man ito ng Dagupan, Santa Cruz, Olongapo, saka sa NCR. Malaking tulong po ito para matugunan yung supply natin ng mga unit dito sa Baguio para mahihatid natin yung mga mahal nating mananakay dito sa lusod ng Baguio. Or-orayan da ti pan naka-aprobar ti dadumapay a special permit para iti dadumapay a ruta. Dante Gito. Para iti Pagilian. Sa bali damag agaro pataluribo a delinquent accounts ti Benguet Electric Cooperative na bineko ti agnangabit may disconnect. Idiretoy nga advisory inya pila ti Benguet Electric Cooperative ti panagbayad dagiti masekna na member consumer owners iti arrears wenno utang da iti kooperatiba asan da pay lang a binaybayadan. Milyon-milyon at pisos ti pukaw ti kooperatiba iti binulan gapo ti arrears dagiti inactive ken delinquent accounts. Aging ka December 30, 2023, mangijadjaya ita ti kooperatiba iti 50% a diskwento iti surcharges a may patpataw ti arrears dagiti delinquent accounts. Impalubos ti Beneco ti staggered payment ng runa kadagiti MCO nga daan dakkel nga arrears. Ipalpalagip na pa kay ti panagbalin a responsable dagiti MCO. We encourage pa rin na bayaran po nila yung kanilang current. Huwag na nilang antayin na ma-due pa ulit. Kasi yung current mo, pag na-reading ka, tas hindi mo pa nabayaran, yun ang susunod na magiging cause for notice for disconnection manen. Kapayatan nagtultuloy ti panangakibin ti gobyerno provinsyal ti Ilocos kabinulig ti Department of Trade and Industry kadagiti micro, small and medium enterprises. Napakaruan iti iduduprak ni Super Typhoon Egay. Itadaan iti cash assistance iti second batch ti MSMEs nga agarop sangaribo walagasot kenupat nga agindeg iti Ilocos Sur. Imawan iti sagli 5,000 pesos titong galmaysang agserbikas pagrugyanan ken pangsupusop kadagiti pukaw ti negosyo da. Makatulong pa dito para itigtultuloy nga panagproseso ti naduras nga ekonomiya ti probinsya. Our direction to rebuild our province back. The provincial government of Ilocos Sur has initiated recovery efforts for our local industries. I am proud to share that through our unity and our compassion,
for one another, we were able to rise as one. Bueno, dagiti kang runan damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow can ag-subscribe. Iti social media platforms ti PTV Cordillera ti Facebook, TikTok can YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya. Siya ni Eddie Carta, naimbag, Ngaldaw.